Boom, congratulations mga pangga sa atong hatag ganina nga last to pamaris nga 78 pasakay nga dos. So dito gyud ang atong pasakay dito gyud may sakay sa Tupamares nga 78. To 7:89 PM on the spot mga pangga. Atong last to pamaris plus pasakay nga dos. Uni gihatag po nato na miaging live mga pangga. Dili to sa studio nga live. So yung nanay lang yapon to nga live nga 1278 3D og 4D nga 1278 ato nang ipa-maintain kato na ngayon og 4D no ang 3D 127 og 278. So congratulations sa mga nakaangkon og kadawgan target 2789 PM plus on the spot nga last pamaris ug pasakay kurambos mga pangga target 278. So congratulations sa mga mahilig mo lantaw sa itong live, labi na sa mga mabuntag, magkakuha gimong mga tips guide o pabuhinas na to. Congrats sa tanan ng mga nakajakpat, nakadaog. Lantaw lang kanunay, alas 8 paingon, alas 9 buntag, o alas 7 nga to sa alas 8 sa gabi. Ha? Okay.